Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Thank you, Lord Jesus, for the grace that you pour out in our life. Untuk berkat-berkat-Mu yang tercurah dalam hidup kami. For the blessings that are poured out in our life. Itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Lord, that because of your grace, oh Lord. Sebab itu ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. That's why we are so grateful unto you. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengar sabdamu. This moment we want to hear your words, Father God. Biarlah kami seperti tanah yang subur, ketika benih firman Tuhan jatuh di atasnya, kami boleh bertumbuh dan berbuah lebat. Let us be like a good soil, that the word of God, when it's so down of that, it can grow up and bear good fruit. Pakai hamba, urapi hamba dengan kuasa-Mu. Use me, anoint me with your power. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Hide me behind your cross. Supaya setiap kata, setiap kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu. So every word that come out is according to your will. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Spoke your word, Father God, we are ready to hear. Dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus' name. Amin. Shalom. Shalom. Ya. Puji nama Tuhan. Hari ini sudah minggu kedua ya dari tahun 2022. Praise God that this is the second week of the year 2022. Tema kita pada bulan ini adalah Great Harvest, the Great Harvest. Our theme for this month is penuaian yang besar. Ya, the Great Harvest, penuaian yang besar. The Great Harvest. Ya, I would like we open our Bible from Matthew chapter 13 verse 23. Mari kita buka kitab kita ke Matius 13 ayat 23. But the one who received the seed that fell on good soil is the man who hears the word and understand it, produce a crop yielding 160 or 30 times what was sown. Firman Tuhan, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Nah, tema kita ini adalah The Great Harvest. Our theme is the Great Harvest. Itu artinya adalah keinginan dari semua orang itu adalah untuk menghasilkan apa yang dia tabur dan apa yang dia kerjakan itu menghasilkan the great harvest. It means that everyone that are doing some things, their desire is to produce penuaian yang besar itu. But the great harvest not come accidentally. Tapi penuaian yang besar tidak datang secara tiba-tiba. This is need hard work. Butuh kerja keras. Jadi butuh kerja keras dan juga ketekunan. Need hard work and perseverance. Nah, pada saat ini kita akan belajar ada beberapa hal yang menentukan supaya kita mendapatkan harvest. We will learn today that are some things for us to get the great harvest. The first is the great seed. Yang pertama adalah benih yang baik. So we have to have the great seed. Kita harus punya benih yang baik itu. Itu benih unggul yang terbaik. The best seed, one of the best. Kalau benihnya tidak baik, maka akan menghasilkan yang tidak baik juga. If the seed wasn't good, it will produce something that are not good also. Kalau benihnya asam, maka akan menghasilkan buah yang asam juga. If the seed is acid, have acidity, it will bear the fruit that are have acidity also. So we have to make sure that we have the great seed. Jadi kita harus pastikan bahwa kita punya benih yang unggul yang baik itu. Sebelum kita menabur. Before we sow the seed. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa ini sangat menentukan. We see that this is really important. Nah, apa yang dimaksudkan dengan benih ya? Benih atau seed itu di dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia. What this mean about seed in the Indonesia dictionary? Itu biji atau buah yang disediakan untuk ditanam atau disemai. It's a seed that are prepared to be harvested, a fruit prepared to be harvested. Yang akan dijadikan benih harus yang baik dan juga cukup matang. The one that are big to become the seed needed to be the one that are good and also almost ripe. Kalau biji itu adalah biji yang mentah, maka dia tidak akan bisa tumbuh. If the seed is unripe, it cannot grow again. Jadi setiap penuai atau setiap penabur itu dia harus make sure ini benar-benar yang baik dan matang cukup.
So everyone that want to sow, they must decide that this is ripe enough and this enough. Dan benih yang mutunya sesuai dengan hasil pengujian. And it's have a good quality according to the testing. Dan kemudian itu bersih dari virus-virus atau bersih dari kuman-kuman. And also clean from viruses or from germs. Bersih secara fisik dan juga murni dan sehat. Clean from physically and also healthy. Jadi jelas di sini the first we have to have a great seed. Jadi so is very clear. Pertama-tama kita harus punya satu benih yang unggul, benih yang baik. Dan we have to know that every seed it comes from the Lord. Dan kita harus tahu bahwa setiap benih itu datang daripada Tuhan. For example, this is the benih. This is the seed. Contohnya itu benih. Dan kita tahu bahwa semua yang hidup itu berasal dari benih. And we know that everyone that living thing comes from a seed. Apakah itu tumbuh-tumbuhan, apakah itu hewan atau manusia? Either it is vegetable, animal, or man. Semua berasal dari benih. It's all based from a seed. Dan benih itu adalah kehidupan. And that seed is life. That's why kehidupan itu hanya datang dari Tuhan. Itulah kenapa the life is only come from the Lord. Dan kemudian kita melihat ini, benih ini harus ditabur. And the seed need to be sown. Dan kemudian ketika dia ditabur, dia jatuh ke tanah dan kemudian dia mati dan kemudian tumbuh kehidupan yang baru. And what is being sown is being sown to the soil and then it dead and it will become a new life. Dan satu hal lagi yang perlu kita ketahui bahwa benih ini adalah seluruh potensi kehidupan ada di benih ini. And one thing that we must know, the seed, all the potential of life is coming from that seed. Bagaimana bentuknya, bagaimana manisnya buah dan sebagainya, semuanya berasal dari benih. How the shape, how the fruit is, it is sweet or not, it's coming from the seed. Contohnya saya menaburkan benih bunga mawar. Let's say that I am sowing the seed of the rose. Mulai dari batangnya, mulai dari bunganya, mulai dari wanginya, semua dari benih ini. From the vine, from the flower, from the essence, inside is all coming from the seed. Mulai dari warnanya yang luar biasa, yang ada warna putih, ada warna merah, saya tidak menyemprot cat di situ. All the color, the white, the red is coming from all the seed. All the colors it came from the seed. Semua warna itu datang dari benihnya. Dan juga wanginya berasal dari sini. The incense is also coming from the seed. Dan begitu juga kalau saya tanam benih mangga. It's also the same when I sow a seed of mango. Ada mangga golek, ada mangga arum manis, semuanya rasanya, bentuknya semua dari benih ini. All this type of mango is coming from the seed. Dan bagaimana supaya bisa menghasilkan buah yang manis dan berlipat ganda, memang benih itu harus ditabur. And how can we produce a sweet fruit multiply? We need to sow the seed. Nah, jadi saudara, yang pertama jelas, to have the great harvest, we have to have a great seed. So it's very clear, untuk kita bisa mendapatkan satu penuaian yang besar, kita harus punya satu benih yang unggul, benih yang baik. And the second, we have to great heart. Dan yang kedua, kita harus kerja keras. Jadi bukan hanya heart, hati, heart. Kita harus punya hati yang besar. Ya, kemudian kita melihat di sini the great heart. Kita mempunyai hati yang betul-betul besar. We need to have a great heart. Talk about heart is talk about attitude. Kita bicara tentang sikap tingkah laku. Jadi yang menentukan menghasilkan penuaian yang besar bukan hanya benih, tetapi juga hati, sikap hati. So the one that are introducing the great harvest is not only for the seed, but also how your attitude or how the attitude of our heart is. Karena benih itu berbicara mengenai firman Tuhan, dan firman itu adalah Yesus sendiri. Because the seed spoke about the word of God, and the word of God is Lord Jesus himself. Dan memang benih itu harus mati dan kemudian tumbuh. And the seed need to be dead and they grew up. Oleh sebab itulah ketika dia bertumbuh, maka dia akan berbuah berlipat kali ganda. That's why when it grew up, it will bear fruit and multiply in fruits. Tetapi benih itu memerlukan tempat yang benar-benar subur. But the seed need a really fertile soil. Jadi hati itu sangat menentukan apakah benih itu bertumbuh atau tidak. So the heart will decide whether the seed will grow or not. Nah, saudara, menurut survei mengatakan bahwa 85% keberhasilan seseorang itu adalah tergantung ditentukan oleh attitude hatinya.
So the survey say 85% of the success of a person is according to the attitude of the heart. Dan 15% itu dari skill atau pengetahuan. And 15% is coming from the skill or from the knowledge you have. Jadi ini menandakan walaupun dia seorang yang pandai, orang yang ahli dan luar biasa, tetapi kalau nggak punya sikap hati, maka dia akan gagal. So it means that if you are clever, if you are skillful, you are knowledgeable, but if you doesn't have a good attitude in your heart, you will be failed. Oleh sebab itulah the great heart is very important. Loh, kenapa hati yang besar itu sangat penting? Let us see bagaimana di dalam Matius pasal yang ke-13 ini ada 4 macam hati. Let us see in this Matthew chapter 13, there are 4 types of heart. Yang pertama itu kalau kita lihat itu adalah di hati yang menggambarkan yang di pinggir jalan. It's the heart that are, the first one, the heart that are sitting in the side of the road. Mereka mendengar firman, tetapi nggak ngerti-ngerti. They are hearing the word, but the person doesn't understand the word. Karena mereka mendengar sambil lalu. Because they are just hearing, doesn't put it on their heart. Mereka betul-betul tidak terlalu peduli. They doesn't really care for the word. Mereka cuma They doesn't want to feel it in their heart. dan mereka tidak percaya. And they doesn't believe. Oleh sebab itulah benih itu yang akhirnya dipatok burung dan akhirnya nggak pernah bertumbuh. That's why the seed are being taken by the birds and never grew up. Dan kemudian sikap hati yang kedua itu adalah seperti tanah yang berbatu-batu. And the second attitude of the heart is like the heart that are full, the soil that are full of rocks. Menerima firman itu begitu sukacita gembira, akan tetapi ketika ada matahari, ya ketika ada penganiayaan, orang ini gampang murtad. They are receiving the word gladly, but when they are suffering, this person can backwards unto the Lord. Dan mereka tidak bertahan di dalam penderitaan. And they are not clinging unto God in the suffering. Dan kemudian sikap hati yang kedua itu adalah seperti tanah yang di benih yang di semak duri. It's like the seed that are inside of the bush that Dan are full of kemudian thorns, bertumbuh tapi kemudian dihimpit oleh semak duri. that are grew up but are being pressed by the thorns. Pada thorn ya. Dan kemudian akhirnya mati. And then it died. Ini adalah orang yang penuh dengan kekhawatiran dan tipu muslihat dunia ini. This is the person that are full of dopes of worries that are the wiles of the world. Dan mereka tidak pernah bertumbuh dan tidak pernah menghasilkan. And they never grow and they never produce something. Tidak pernah mengalami panen atau penuaian. Never experiencing harvest in their life. Karena mereka mati di tengah jalan. Because they die in the midst of the walk. Nah, kita melihat bagaimana juga sikap hati, bagaimana hamba yang setia dan hamba yang malas. And we can also see how the attitude of the heart, a good servant and a lazy servant. We can see that in Matthew chapter 25 verse 14 through 31. Kita bisa lihat itu di Matius 25 ayat 14 sampai 31. Tapi saya singkat saja, bagaimana seorang raja yang mau berpergian, dia memberikan talenta, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. How a king that want to go, they give talents. There are 5 talents, 2 talents, and 1 talent. Nah, hamba yang setia ini adalah hamba yang taat. The good servant is the one that are obey. Dan ketika tuannya pergi, dia langsung mengerjakan yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. The faithful one, the one that are obey. When the master gone, they work the talent. 5 becoming 10, 2 becoming 4. Sehingga melipat gandakan menghasilkan great harvest. So he is multiplying, producing the great harvest. Dan kedua, hamba yang setia ini mereka tidak membuang-buang waktu. And the faithful servant, they are not wasting their time. Ketika diberikan dan ketika Tuhan mereka pergi, mereka segera menjalankan talenta mereka. When the master gone, they directly do their talents. Sehingga terjadi pelipat gandaan. So the multiplication is happening. Dan kemudian juga mereka memaksimalkan potensi yang ada. And they are also maximizing the potency that they have. Semua daya, semua usaha, semua talenta, skill, semuanya dicurahkan untuk menjalankan itu. All the efforts or the talents of the skills, they are doing it to do the talents. Sehingga mereka adalah hamba-hamba yang dapat dipercaya. So they are trustworthy servants. Dan kemudian mereka mengalami great harvest. And they are experiencing the great harvest. Akan tetapi bagaimana dengan hamba yang malas? But how about the lazy servant? Dia hanya mendapat 1. He did only get 1 talent. Tapi kemudian disembunyikan. But he had the talent.
He not do anything about this talent. Dan dia tidak melakukan apa-apa tentang talenta ini. So no growing. Tidak ada pertumbuhan. Tidak ada harvest. No harvest. Dan kemudian kita melihat sehingga apa yang ada padanya diambil. So what is being with him is being taken by the master. Jadi kita melihat ketika kita telah diberi potensi kepercayaan sama Tuhan dan kita tidak menjalankannya dan kita tidak pernah menabur, justru apa yang ada pada kita diambil. So we see when we have the potency, the trust that the Lord gives to us, the confidence that the Lord gives to us, and we are not doing it, it will be taken back from God. Sehingga tidak berguna sama sekali. So it's not useful at all. Akan tetapi mereka yang menjalankannya dengan sungguh-sungguh sehingga terjadi great harvest, sehingga mereka diberkati dan semakin diberkati. But those that are doing it in their full heart, it will becoming great harvest, so they are being blessed and becoming more blessed. Sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. So they are becoming blessing to so many people. Coba kita baca di dalam Amsal pasal 20 ayat yang keempat. Let us read Proverbs chapter 20, verse 4. Ya, Proverbs 20 verse 4. Could you please? Amsal 20 ayat 4. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau yang mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Ya, jadi kita melihat di sini orang malas nggak mau bikin apa-apa. So we see the sluggard, the one that is lazy, doesn't want to do anything. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. The sluggard will not plow by reason of the cold. Therefore shall he beg in harvest and have nothing. Jadi the great harvest itu adalah the great person too. Jadi orang yang penuaian yang besar itu juga berbicara tentang orang yang luar biasa yang dahsyat. Jadi kita melihat di sini pertama itu the great seed and the great heart. Yang pertama adalah hati yang benih yang baik, benih yang unggul dan hati yang baik. Jadi mempunyai attitude yang luar biasa. So the person have a great attitude. Nah kemudian mari kita melihat bagaimana belajar dari seorang petani. And also we should learn from a farmer. Seorang petani itu mereka kerja keras. A farmer is really a hardworking person. Saya 12 tahun tinggal di Kalimantan. I've living in Kalimantan for 12 years. Jemaat yang ada di sana, jemaat gereja sahabat yang ada di sana itu rata-rata petani. The congregation of Friends Church over there, most of them are farmers. Kita ada training di gereja sahabat ada training center di mana kami di situ dan kemudian di situ ada sawah di belakangnya, belakang training itu. The Friends Church have a training center. Behind of it is the village crops. Field, ya. Yeah, the field. Ya. Jadi rice field. Ya. Yeah, rice field. Ya. Dan di situ juga saudara kita melihat ada sayur-sayuran anak-anak yang di training itu tanam sayur, tanam padi, tanam cabai dan sebagainya. The kids that are in the training center also making vegetable and all. Jadi kita melihat di sini untuk menghasilkan great harvest ini harus kerja keras. So we see to produce the great harvest, we must be hardworking. Yang pertama yang saya lihat mereka harus cangkul. The first one, they need to show the field. Mereka harus cangkul itu tanah dan kemudian mereka harus buang semua kotoran-kotoran yang ada di tanah itu. They need to show the soil and then need to take away all the dirtiness in the soil. Semua kayu-kayu, semua sampah-sampah, semua ranting-ranting, batu-batu, they have to make sure that the soil have to be clean. All the wood, all the garbage, mereka harus pastikan bahwa tanah-tanah itu bersih. Jadi benar-benar setelah bersih dan mereka yakin bahwa itu bersih, kemudian mereka gembur-gemburkan. So when they think it was clean, they will fertilize that. Yeah, so they make it soil soft. Mereka buat tanah itu jadi lembut. Dengan tujuan apa? Supaya ketika ada benih yang jatuh itu betul-betul tidak ada penghalangnya. So when the seed are being thrown over there are no barriers over there. Jadi inilah sikap dari seorang petani. This is the attitude of a farmer. Jadi untuk menghasilkan great harvest, kita juga harus mempersiapkan hati kita. To produce the great harvest, we must also prepare our heart. Kita mau membiarkan Roh Kudus menyucikan hati kita. We want to let the Holy Spirit to purify our heart. Semua yang najis, semua yang kotor, semua yang tidak berkenan kita bawa ke salib Tuhan Yesus. All the dirtiness, all the unclean, we bring it to the cross of the Lord Jesus Christ. Dan membiarkan Dia membasuh menyucikan hati kita. And let Him to
clean, to wash our hearts. Sehingga ketika benih itu jatuh, kita dengar itu betul-betul dapat bertumbuh dan berbuah. Sehingga kita bisa berbuah berlipat-lipat kali ganda. So when the seed was sown out, it can really grow and we can be multiplied 100 times. Let us read 2 Timothy chapter 2 verse 6. Lihat 2 Timotius 2 ayat 6. Ya, mari silahkan baca. 2 Timothy, ya 2 Timothy 2 ayat 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ya, seorang petani yang bekerja keras, dia yang pertama menerima hasilnya. Dia yang menikmati hasilnya. Amin. The husbandman that laboreth must be first partaker of the fruits. Jadi saudara, ketika kita berbuah, kita menghasilkan, menikmati hasil itu. So when we are fruitful, we are enjoying the fruit. Kemudian yang kedua itu adalah sabar dan setia. And the second one is being patient and faithful. Seorang petani itu adalah seorang yang sabar dan setia. A farmer is a one that faithful and patient. Dia harus sabar menanti kapan benih itu tumbuh. Need to be patient when the crops will grow. Benih itu tidak langsung tumbuh. Because the seed doesn't grow instantly. Dan dia harus tunggu. He need to wait over it. Dan dia juga harus yakin tidak ada sampah atau tidak ada ulat yang datang ke situ. You need to make sure so there's no garbage, there's no animals that come into that. Insects. Dia sabar menanti dan ketika sudah mulai tumbuh dan dia harus menyiraminya dan merawatnya. We're simply waiting and it will, when it was starting to grow, they need to water it. Sehingga fertilize it. betul-betul benih ini bisa tumbuh dengan baik. So the seed will grow in a good way. Mari kita melihat di dalam Yakobus. Let us see in James. Yakobus pasal yang kelima. James chapter 5. Ya, kita lihat Yakobus pasal yang kelima, kita baca di dalam ayat yang ke 7 dan 8. We read it from verse 7 and 8. Ya, silakan. Yakobus 5 ayat 7 sampai 8. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga di tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, jadi kita melihat di sini dikatakan sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun musim gugur. Bersabar dan harus meneguhkan hatinya karena kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Jadi kita melihat di sini bahwa seorang petani benar-benar sabar. So we can see here that the farmer is really patient Dan setia. and also faithful. Dan kemudian kita melihat lagi yang ketiga adalah berkorban. And the third one is sacrifice. Mau berkorban waktu dan tenaga. Want to sacrifice the time, the power, the energy. Mereka meluangkan waktu dari pagi sampai sore. They are putting their time from the morning until the evening. Mereka betul-betul mengorbankan tenaga mereka. They are putting their energy on it. Mereka mengorbankan perhatian mereka. They're putting their attention on it. Selama mereka menabur, selama mereka menanam, mereka meninggalkan keluarga mereka. When they are showing seeds, when they are growing the crops, they are leaving their family behind. Dan kita melihat di sini seorang penabur, seorang penuai juga kita melihat di sini mereka tidak melihat situasi cuaca. And we can see a farmer also a harvester. They are not seeing how the situation of the weather is. Mereka tidak menggantungkan dengan cuaca atau situasi. They are not clinging on the situation of the weather. Mereka hanya menabur, menabur dan menabur. They are just sowing and sowing. Dan kemudian kita melihat itu dalam Pengkhotbah. Coba kita lihat Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. And we can see it here in Ecclesiastes chapter 11 verse 4. Ya, coba baca. Ya. Pengkhotbah. Pengkhotbah 11 ayat yang keempat. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Nah, perhatikan. Siapa yang melihat apa? Angin. Angin tidak akan menabur. Tidak akan menabur. Kemudian? Melihat awan tidak akan menuai. Dan melihat awan tidak menuai. Jadi ada orang melihat, kalau mereka melihat angin, wah ini angin ribut, nggak usah nabur.
So there are some people, if they see the wind, oh, this wind is dangerous, they don't want to sow. Wah, lihat awan mau hujan, mau ada badai, enggak usah nuai. And then they are seeing the clouds, oh, it will be rain, it will be storms, they doesn't want to sow. Nah, kalau petani hanya melihat keadaan itu, If the farmer only see the situation, the dia nggak condition, pernah nabur-nabur, the farmer never sow, dia takut gagal, they afraid to be failed, dan dia takut bahwa ini tidak tumbuh, and afraid that the crops won't grow, takut akan badai afraid of the storms, atau angin, afraid of the winds, maka benih itu tidak pernah ditabur. and the seed will not be sown. Dan ketika benih itu tidak ditabur, And when the seed are sown, maka tidak akan pernah harvest. and then you will not harvest. Jadi kita melihat di sini petani itu terus menabur dan tidak tergantung dengan cuaca. So we can see that the farmer continue to sow, and that is it not dependent on the weather. Ini adalah satu sikap di mana dia mempunyai pengharapan bahwa semua yang ditabur itu, dari yang ditabur itu pasti akan menghasilkan. This is an attitude that they have hope that everything that they sow it will grow. Dan kemudian coba kita lihat ayat yang ke-6 dari Pengkhotbah. And we can see at verse 6 from Yeah. Ecclesiastes. Ya. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini dan itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Jadi kita melihat di sini jangan pernah berhenti. Never rest. Jangan pernah lelah menabur. Never be tired to sow. Karena kita tahu bahwa dari yang kita tabur itu pasti ada yang bertumbuh dan menghasilkan. Because we know that from what we sow there will be something that will grow and will produce. Dan coba kita lihat di dalam Mazmur 126. And we can see in Psalm 126. Mazmur 126 kita baca ayat yang ke-5 dan ke-6. We read at verse 5 and 6. Ya. Firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi rupanya di dalam menabur itu juga ada air mata. So when we are sowing, it's also crying, also Ada tears. korban. There is something that we need to sacrifice for. Tetapi terus menabur dan akhirnya mereka akan pulang dengan sukacita dan membawa berkas-berkas. But we need to always continue to sow, and then they will go back home with joy and all the things. Dan di dalam ayat ke-6 di situ dikatakan menabur nangis tapi maju terus. And then at verse 6 they say that they are showing the seed in crying but still move forward. Jadi walaupun dengan nangis tetapi tetap maju dan tetap nabur. Even though you are crying, you still move forward and sowing the seeds. Dan tidak pernah berhenti menabur. And never stop sowing. Dan akhirnya kita melihat menghasilkan the great harvest. And we see at the end it will produce the great harvest. Dan sebelum saya tutup, kita akan melihat bagaimana contoh daripada Ishak. And we can see how the introduction, the example of Isaac. Nah, Ishak waktu itu tinggal di Gerar. Isaac at one of time are staying at Gerar. Nah, Gerar itu adalah tempat yang kering dan tandus. Gerar is a deserted land. Jadi Deserted land. kering dan tandus, dan kemudian kita melihat di sini Tuhan katakan dia harus tinggal di sana dan tidak boleh pergi ke Mesir. And the Lord said that he must stay there and he cannot move to Egypt. Dan dia taat kepada Tuhan. And he obeyed God. Dan kita melihat di dalam ayat yang ke-12, Kejadian 26 ayat yang ke-12. And we see in Genesis chapter 26 verse 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Then Isaac sowed in that land and received in the same year 100-fold, and the Lord blessed him. Sebab ia diberkati Tuhan. And the Lord blessed him. Jadi kita melihat di sini Ishak walaupun di tanah yang kering dan tandus, dia terus menabur. So we see Isaac, even though it's in deserted dry land, he continued to sow. Dan kemudian menghasilkan great harvest sampai 100 kali lipat. And produced the great harvest until 100-fold. Karena Tuhan memberkatinya. Because the Lord blessed him. Jadi kita menabur dan diberkati oleh karena Tuhan yang memberkati pekerjaan kita, taburan kita. So
So we are sowing the seeds, we are being blessed because the Lord bless our seeds. Ayat yang ke-13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. At verse 13, and the man waxed great and went forward and grew until he became very great. Jadi saudara, sehingga taburannya itu kemudian berkembang, berkembang, dan berkembang. So the sowing, the seeds that he sowed become multiplying. Kemudian kita melihat karena dia semakin kaya, maka orang-orang yang ada di sana iri hati. And we see because he is becoming very great, the people around there is envying him. Dan kemudian mereka mengusir dia dari sana. And then the people are make Isaac go from that place. Send them away. Send him away. Ya. Jadi lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. At verse 16, and Abimelech said unto Isaac, go from us, for thou art much mightier than we. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. So Isaac left there and settled in the Gerar valley. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham. Isaac reopened the wells that had been dug back in the days of his father Abraham. Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. For the Philistines had stopped them up after Abraham died. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Isaac gave these wells the same name his father had given them. And listen carefully in verse 19. Dengar baik-baik di ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapat di situ mata air yang berbual-bual airnya. When Isaac's servants dug in the valley and discovered a well with fresh flowing water there. Kita melihat Abimelek menutup sumur-sumurnya. We see that Abimelech is closing their well, his well. Dia diusir dari tempatnya. He's being cast out from his place. Mungkin dia berpikir berkat daripada Ishak akan tertutup. Maybe he thinks that the blessing of Isaac will be closed down. Tetapi yang sangat luar biasa, sumur-sumur yang digali berbual-bual airnya. But the amazing thing that the well that are being dug, the water is flowing. Sehingga kita lihat di sini betul-betul Tuhan bisa mengubah yang kering menjadi subur. So we can really see that the Lord can change something dry becoming fertile, becoming. Tuhan bisa mengubah kutuk jadi berkat. The Lord can change the curse becoming blessing. Tidak peduli kering bagaimanapun tempat di mana kita berada. No matter how dry the place where you at now. Kalau kita rajin menabur, maka kita akan mendapat tuaian besar. If we are diligently sowing, we will get a great harvest. Sama seperti petani tadi tidak melihat angin, tidak melihat awan. Same as the farmer there, he is not seeing the wind, not seeing the clouds. Tetapi terus menabur, dan akhirnya menghasilkan berlipat-lipat tuaian. But diligently sowing and have a multiplying of harvest. Nah saudara, pelajaran apa yang kita terima hari ini? What teaching that we have today? Ada banyak orang ingin mendapat tuaian besar. There are so many people who want to experiencing great harvest. Ada banyak orang mau mendapat berkat. There are so many people who want to have blessing. Tetapi mereka kikir untuk menabur. But they doesn't want stingy to sow. Mereka sulit menabur. They hard to sow. Mereka selalu memandang kekuatan mereka sendiri. They always seeing their own strength. Dan berkata, bagaimana kami bisa menabur karena kami kering. And they say, how can we sow because we are dry? Bagaimana kami bisa menabur bahwa tempat kami ini tandus. How can we sow because our place is deserted? Jadi kita mengukur kekuatan kita. So we are just measuring on our strength. Yang lemah dan yang tidak berdaya. The weak that are and doesn't have power. Sehingga menghalangi kita untuk menabur. So it's limiting us to sow. Kita belajar dari Ishak, walaupun tempat itu kering, dia tetap menabur. We learn from Isaac, even though that place is deserted, they still Dia tidak bergantung dari keadaan situasi, tapi dia bergantung dan beriman kepada Tuhan. He not counting on the situation around him, but he counting on the Lord. Karena Tuhan menginginkan dia ada di sana.
Because the Lord want him to be there. Sehingga apa yang kita lihat, tanah yang tandus sumurnya penuh dengan air. So we see that the deserted land, but the well is full of Dan water. kita melihat tanah yang kering menghasilkan berlipat-lipat kali ganda. And we see the dry land, but it's going fruit 100 times full. Jadi tidak ada jalan lain. Yang pertama itu adalah to have the great harvest, we have to have seed, a great seed. So it's very key. The first one, untuk kita bisa mendapatkan penuaian yang besar, kita harus punya benih yang unggul, yang baik. The great heart, the great attitude. Harus punya sikap hati yang baik, hati yang baik. And also never stop sowing. Dan jangan pernah berhenti untuk menabur. Apapun keadaannya, Whatever the situation is. bagaimanapun situasinya. Or whatever the situation is. Ketika Tuhan suruh nabur, kita nabur. When the Lord asks us to sow, we sow. Orang yang tidak pernah menabur tidak akan pernah menuai. The person that never sow, they will not harvest. Kita katakan barang siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit. And the Bible says the one that are sowing less, they will harvest less. Siapa yang menabur banyak akan menuai banyak. There are those that are sowing more, they will harvest more. Nah sekarang ada beberapa hal yang harus kita tabur. And there are some things that we need to sow. Yang pertama itu kita menabur firman Tuhan. The first one, we need to sow the word of God. Karena benih itu adalah firman Tuhan. Because the seed is the word of God. Baik atau tidak baik keadaannya, firman Tuhan harus ditaburkan. Whether it's good or bad, the word of God must be sown. Sehingga kita melihat ada tuaian jiwa-jiwa. So we will see the harvest of the souls. Dan harvest di sini adalah jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. And this harvest is the souls that are coming unto God. Dalam gereja yang mula-mula, banyak penganiayaan di gereja yang mula-mula. In the early churches, there are so many persecution at that church. Jemaat lari ke sana kemari karena ada penganiayaan yang besar, mereka dikejar-kejar. Congregation move away from one person to another person because there's so many persecution. Tapi mereka tidak berhenti menabur akan firman. But they never stop sowing the word of God. Sementara mereka dikejar-kejar, sementara mereka dianiaya, mereka mengabarkan Injil. When they are being chased out, they're being persecuted, they are sharing the word of God, the gospel. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang percaya pada Tuhan. So there are many souls that are trusting, believing on God. Sehingga terjadi pelipat gandaan tuaian jiwa-jiwa yang sangat besar. So there are multiplication of souls that are multiplying so much. Sehingga umat Tuhan berkembang di saat itu. So the people of the Lord are growing at that moment. Dan sampai saat ini. And until now. Oleh sebab itu sebagai orang yang sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk menyatakan firman Tuhan. That's why as a person that been trusted by God to share the word of God. Jangan pernah malas menabur firman. Never stop, never be lazy to sow the word of God. Kemudian yang kedua itu menabur kebaikan. The second one, we must sow goodness. Kita menabur kebaikan tidak tergantung dengan situasi kita. We sow goodness not according to our situation. Sebab itu firman Tuhan, jangan jemu-jemu melakukan perbuatan baik. That's why the Bible says never cease to do good. Dan apa yang kita tabur suatu kali kelak akan kembali And kepada what we kita. sow once upon a time in the future, it will come back to us. Firman Tuhan mengatakan roti yang kita buang di laut suatu kali kelak akan kembali kepada kita. The Bible says the bread that we throw out into the water once upon a time will come back to us. Jadi semua yang kita tabur tidak pernah sia-sia. So everything that we sow, it never come back in vain. Saya mengalami itu. I experiencing that. Dulu waktu suami saya masih ada, When my husband was still alive, kami banyak sekolahkan anak-anak. we are so many times we are get the children into the school. Sepupu saya Ibu Lucy tahu banget. My cousin Ibu Lucy knows that. Ya anak yang SD, ada TK, SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Kindergarten, elementary school, junior high school, middle high school, even until the university. Ketika suami saya ada, ketika suami saya tiada, When my husband was passed away, I have to sekolahkan dan kuliahkan dua anak. I need to get to school my two children. Saya melayani full time di ladang Tuhan. And I am full-time serving in God's field. Jadi berkat saya itu bergantung sepenuhnya dari Tuhan. So my blessings are fully according to God. Saya melihat anak-anak saya senang belajar dan sekolah. I see that my children are happy to school and learn. Anak saya yang paling tua senang belajar dan sekolah. My
my eldest one loved to study, loved to learn. Waktu dia masih TK, dia nggak sabar untuk masuk TK. When he was still in the kindergarten, he really wants to go into the kindergarten. Dia pinjam baju tetangga dan dia pakai ransel dan seakan-akan dia sudah sekolah. He borrowed another neighbor's clothes and he used the rucksack and thinking that he was going to school. Pada waktu dia masih TK, semua teman-temannya sudah pada pulang. When he was still in the kindergarten, all of his friends are they coming back Waktu saya home. jemput dia dengan suster lagi kerjakan sesuatu. When I was picking him up, he was studying something with the Rupanya dia student. sedang buat bundar gitu, ya kemudian dia belum bisa dan dia nggak mau pulang sebelum dia bisa. He's making some circles and he doesn't want to go back home until he can do that circle. Jadi susternya sampai bilang dia belum mau pulang, dia nggak mau pulang sebelum dia bisa berhasil bikin ini. So the teachers that say that he doesn't want to come back home until he finished that. Jadi ini anak punya tekad yang luar biasa untuk belajar. So this guy have a good perseverance to learn. Jadi pada waktu suami saya tiada dan dia harus masuk kuliah, adiknya juga harus masuk kuliah. So when my husband passed away, then he and his sister need to go into the university. I didn't have money to send them to school, college. Dia mau bawa mereka masuk ke kampus sekolah. Sekarang anak saya selesai kuliah. But both of my children now is finishing their Kalau studies. cerita panjang dan banyak luar biasa dahsyat Tuhan mencukupi luar biasa. If I tell the story, it will be a long story and how God provide. Jadi saya menabur. So I sow. Dan pada waktu saya menabur, saya nggak pernah bahwa suatu kali kelak anak saya juga akan ditolong orang sampai selesai sekolah. When I saw and never think that in the future that my children will be helped to go to school until finish. Jadi jelas bahwa apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. So it's very true what we sow that we will harvest. Mari kita menabur dengan hati yang sungguh. Let us sowing at a full heart. Kita kerahkan semua potensi kita yang ada. We give all of our potency. Maksimalkan potensi yang ada. Maximize our potential. Apakah itu talenta kita, skill kita, Whether that's our talent, our skill, apapun yang kita miliki. whatever that we have. Kita curahkan sepenuh-penuhnya untuk pekerjaan Tuhan. We pour out fully for the work of God. Sehingga lewat hidup kita akan menghasilkan harvest jiwa-jiwa yang besar datang kepada Tuhan. So through our life it will bring a harvest of souls into the Lord. Sehingga lewat hidup kita, berkat yang kita terima, kita bagikan, kita tunjukkan kebaikan, sehingga kita berdampak bagi banyak orang. So through our life, the blessing that we have, we show the goodness, so it will be impactful to other people. Jadi saudara, mari kita menabur. Let us sow. Brother. Jangan pernah berhenti menabur. Never cease to sow. Dan lihat apa yang Tuhan beri pada kita. And see what the Lord will give unto us. Orang yang tidak pernah menabur, tidak akan pernah menuai. The person that never sow, they will never harvest. Oleh sebab itu, jadilah penabur-penabur yang baik. That's why we need to be a good sower. Mari kita berdoa. Let us pray. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Thank you, Father God, for the truth of your word. Luar biasa janjimu Tuhan. It's amazing your promises, Lord. Orang yang menabur, mereka juga akan menuai. The person that are sowing, they will harvest too. Kami ini adalah penabur-penabur. We are the sower, Father God. Kami ini adalah petani-petani. We are the farmers. Kami ini adalah orang yang dipercayakan Tuhan We are the one that being trusted by God untuk menabur kebenaran firman Tuhan, to sow the truth of the word, untuk menabur kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami, to sow goodness into the people around us, untuk menyatakan kasih-Mu kepada orang yang ada di sekitar kami, to show your love to the people around us. sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang boleh datang kepada Tuhan. So there are souls that coming unto you, Lord. Dan kami percaya And we believe, oh Father apa God, yang telah kami tabur whatever that we already sow, itu akan tumbuh dan berbuah. it will grow and bear fruit.
Ada yang 100 kali lipat. There will be 100 times Ada yang more. 60 kali lipat. 60 times. Ada yang 30 kali lipat. There are 30 times. Kalau ada di antara kami masih 30 kali lipat, If there are some of us maybe only 30 times. kami mau tingkatkan lagi menjadi 60 kali lipat. We want to improve it to make it 60 times. Lord. Sehingga menjadi 100 kali lipat. And becoming 100 times. Sehingga betul-betul hidup kami betul-betul hidup dalam kelimpahan di dalam Engkau. So our life really living abundantly in you, O Lord. Sehingga hidup kami berguna bagi kerajaan-Mu. So our life will be useful for your kingdom. Terima kasih Bapa. Thank you, Father God. Dalam nama Yesus. In Jesus' name. Amin.